Brian made this comment on one of my posts. Post about how sa ancient Visayas, ang mga men nagapatato to document war achievements. Pero our women, mga lola natin sa una, nagapatato sila to document sexual adventures. And then Brian, gusto ko makita kung paano sa mga lola gin-reflect sa design itong mga sexual adventures nila. I mean, it's a very funny comment, pero it made me think nga, ano tuod it's funny, but it made me think kung ano to ang mga tattoos bala nga ga-exist, tattoo designs nga naga-exist before sa ancient Visayas, and what do they mean sa aton nga mga kalololohan kag kalololahan. So I did some research and I found this. So this is from module ni bala mo or doka or doka compilation of studies entitled a study entitled The Semiosphere, Polynesian and Visayan Tattoos, Observation on the Contemporary Hybridization of Pre-Colonial Motifs and Symbology ni R.M. Bongalo sa Mindanao State University, Iligan Institute, MSU Iligan, then under niya sa subject ng issues in Philippine art and culture. So, sa inang resource, I saw these tattoo designs ng ancient Visayas. So, if you look at this, guys, sa aswang project ko ni galing nga screenshot, pero i-discuss ko karon ang nakita ko sa dito sa resource ni Bongalo. Pero ini nga screenshot sa aswang project ni sa. And then, kung lang tawon mo, the traditional Visayan tattoo designs are related to the design of the sun, ining circular ni Balao, na nanggapa-circle ni sun na siya. Then, tribal design, ining dumi mga triangles, vertical lines, then zigzag lines. Iyan na siya sang snake. Because sa Visayan culture daw before is big deal sa ila ang sun and snake. Look at this. Ayun. Amo na ni sa ang sa resource ni Bongalo tong sa MSU Iligan. So nakita nyo ang pattern bala sang snake. Ang pattern sa dirty. Ang pattern bala sang snake sa likod is actually dra ko no naka-base ang design heavily sa mga tattoos sang aton ancestors sa ancient Visayas. And that ayun. So yung mga patterns, 'di ba? There's more. Ang 'di ba tattoos are a huge part of the Visayan culture. But there are certain rules that are being implemented. Kung magpatato ka, it means you have come of age. You are now an adult. Ang unang ko nga tato, makuha siya sa tiil. 'Di ba? And then as you generate more success, as you join wars and win the wars, as you may baby sila. As you join wars and win the wars, or as you have more money ng ina nga mga achievements, you can document that through tattoos on certain parts of your body. So, hindi ka nang balagali, pwede ka pa tattoo nga kung diin-diin lang. So, may mga rules like una mo nga tattoo sa tiil. Tapos, kung matattoo ka sa imo mouth, it means you have won a certain war or have achieved a certain level of success. Example, yun. Ang figure 1.3 ni Balao, figure 1.3 is about pintados nga may tattoo siya, may facial tattoo, and that's meant to design nga daw iya bala ko nung that's meant to look like the crocodile sa bala. Kay di ba gina-worship man nila, the big deal man sila sa to. And he got that facial tattoo not on a whim nga okay mapatato ko sa face. Amo ni hindi daw, parang he was able to achieve something that made him qualify for a facial tattoo. That's why sa ancestors naton kuno sadto kung may mga facial tattoo ka, it means daw may meaning bala. It means dako ila respeto sa imo. The more tattoos you have, the more respect you get, because it means damo ka may na-achieve nga mga war, maritime war, di ba? Mga maritime war successes, naglusob ka mo sa amo nga tribo, nadaog ka mo, do ka amo na bala, amo nang meaning sa ila. This one is Prince Jolly. Yan. Pero hindi na siya taga Visayas ha, taga Mindanao na siya. Pero do similar lang kuno bala iya markings. Gindala ni siya sa Europe kag gin pa display dito. Prince Jolly or Prince Jolo. Pero yun, that's how tattoos are seen sa ancient Visayas. And lastly, this image is ano na siya,
I just have to show it to you. This is an image from the Boxer Codex. Ang Boxer Codex is parang a document sa bala that details the discussions that details the way of life of the Visayans. So jutay lang bi ang mga document bala about sa way of life sa mga Visayans kay pag abot sa mga Spaniards usually gin pang sunog nila tapos kung ano magit ang nagkalabilin sa mga kuweba gin pangawat ginapambaligya do wala bala masyado nahalungan. So Boxer Codex is one of those documents bala mo nga that details the Visayan way of life. Kagang ari this is famous because ari ni siya sa Boxer Codex. It means to illustrate how pintados or our ancient Visayan ancestors look like before. Pero, kung natawon ninyo, di ba, may mga patterns sila, yon. Una sa tiil, tapos sa mga sun, vertical lines, triangle lines, ng isang snake, may mga facial masks man sila, and so on and so forth. Tapos, pero, ang contention naman dire, this is not entirely accurate. Kay hambal dire, Chinese ni kuno ang nag-drawing sa nila. So, the accuracy is not 100% masaligan. But then, there is still an element of accuracy there, di ba? So, if you want to look how our ancient ancestors look like sa Visayas, mga pintados, the painted ones, ayun, this is what we look like before. And the more tattoos you have during that time, the more respected you are. And that, yun, sun, snake, mga ano bala. So, yun, those are our patterns and those are our meanings.